السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا واحد الغريبه اللي كتجي ساهله وما كتاخذش الوقت بزاف في التحضير، وكتجي كتذوب في الفم وكروستيونت حيت مقرمله فيها سميتو اللوز والجنجل من داخل، كتجي زوينه. من بعد الطياب سواء تفندوها في سكر كلاصي بحال هكا، ولا كتخليوها هكا ناتور بالنسبه اللي ما كيبغيش السكر بزاف، حتى بحال هكا كتجي بنينه. دونك بقاو معايا نعطيكم المقادير والطريقه. Donc bonjour tout le monde, comme j'ai dit aujourd'hui on va réaliser ce magnifique gâteau. Il demande pas beaucoup de temps pour le préparer. Après la cuisson on le met soit dans le sucre glace comme celui-là, ou vous le laissez comme ça nature pour les gens qui aiment pas trop de sucre. Mais même nature, parce qu'il est bien garni avec des cacahuètes, des amandes et grains de sésame, il est magnifique, croustillant. Donc restez avec moi, je vous donne les ingrédients et la préparation. À tout de suite. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc pour notre gâteau d'aujourd'hui, je vais vous montrer les ingrédients et la préparation. Restez avec moi jusqu'à la fin. دونك بالنسبه للحلوه ديالنا ديال اليوم غادي نوريكم المقادير والطريقه، وبقاو معايا حتى الاخر. دونك لا جي بري 125 غرام دو بور، عندي هنا 125 غرام ديال الزبده. J'ai un verre, c'est un petit verre, un verre à thé de sucre, عندي كاس سنيده، un verre d'huile، كاس ديال الزيت، une pincée de sel، عندي شويه د الملحه، un peu de cannelle وقرفه، deux œufs، جوج بيضات. Ici j'ai 60 grammes d'amandes concassées، عندي 60 غرام ديال اللوز اللي هرمشتو، et j'ai 50 grammes de grains de sésame، 50 غرام ديال الجنجلان، un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanille. Donc عندي واحد خميره كيماويه وفاني، et bien sûr la farine selon ingrédients. Donc الدقيق على حسب الخليط. Donc c'est ça les ingrédients. Je vais vous montrer la préparation maintenant. Donc هادو هما المقادير، غنوريكم الطريقه. Donc là j'ai mis le beurre. Je vais mettre un pincé de sel. درت الزبده، غندير قبيصه د الملح. Je vais casser mes deux œufs. Donc نزيد جوج بيضات، le sucre، نزيد سنيده. Je mélange bien. دونك خلطت مزيان هذا الخليط، عاد غادي نزيد الزيت وباقي المقادير. دونك l'huile، sucre vanille، نزيد فاني، un peu de cannelle، نزيد شويه القرفه، Là, j'ai plus besoin de batteur manuel. هنا ما غاديش نستعمل الباتور manuel. Je vais chercher une spatule. Donc je rajoute grains de sésame et je rajoute les amandes
دونك هنا زدت الجنجلان وزدت اللوز. Là, normalement, la levure, c'est 7 grammes. Ici, j'ai 11 grammes. Donc, je vais pas mettre tout. Donc, الخميرة 7 غرام. هنا عندي 11 غرام. Donc, ما غاديش نديرها كاملة. C'est bon. Et je rajoute la farine petit à petit. En même temps, je mélange. Donc voilà ma pâte, elle est un peu sablée. Donc après ça dépend les emporte-pièces que vous avez. Moi j'ai celui-là, lui. Donc j'ai ici voilà les trois. J'ai essayé trois, mais moi j'aime bien celui-là sous forme de soleil. Donc العجينة كما قلت كتجي شوية صابلي. وعندي على حساب اش من انواع ديال هاد سميتو الرشمات عندكم كتكوروها وتديروا بهذا. المهم انا جربتهم ثلاثه، عندي هذا وهذا وعندي هاد الوريضه. دونك انا كيعجبني هذا، دونك غادي نديرها بهذا. دونك سي تري سامبل. j'essaie de faire une petite boule. دونك كنكور واحد الكويره وكنشد المول ديالي كنضغط عليها et j'appuie avec voilà. Donc je fais des boules, des petites boules comme ça. Hop, et j'appuie. Voilà. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin de ma pâte. Donc نكمل حتى الاخر ديال العجينه ديالي. Donc voilà, j'ai fini mon sablé. Je vais le mettre sur une plaque avec un papier cuisson et je vais le rentrer au four à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes jusqu'à ce qu'il soit un peu doré. Et après on va se revoir. دونك ها هو الغريبه ديالي ولا هاد الحلوه ساهله بصراحه، غير نكوروها ونرشموها بداك المرشم كتجي ساهله مهله. ودابا غندخلها الفران على 180 درجه حتى تحمر واحد شويه، واحد 20 دقيقه ونتلاقاو. دونك فوالا مون غاتو جو لي سورتي دو فور. دونك ها هي الحلوه ديالي خرجتها من الفران. Et là, j'ai préparé du sucre glace pour la tremper dans sucre glace. Donc, غادي نفندها في سكر glace. Donc, نديرها. Je mets sucre. Et comme ça. Donc, غادي نفندها في سكر glacé ونتلاقاو من بعد. Je vais finir à mettre tout dans sucre glace et on va se revoir après. Donc ها هو الكاطو ديالي ديال اليوم.
دونك هذا من بعد ما خرجته كما قلت درته في سكر كلاصي، وتقدروا حتى بلا سكر كلاصي كيجي زوين، حيت عامر بالجنجلان وباللوز مهرمش بصراحه كيجي زوين بالنسبه اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف. Donc voilà mon gâteau après la cuisson. Donc je l'ai mis dans sucre glace. Et franchement, même sans sucre glace, comme ça, pour ceux qui n'aiment pas trop de sucre, parce qu'il est bien garni avec grains de sésame et des amandes concassées, franchement, il est bon, il est sablé et on croque les fruits à l'intérieur des amandes et grains de sésame. Franchement, il est magnifique. Donc voilà, mes gâteaux, n'hésitez pas de l'essayer. Franchement, il est facile. Elle demande même pas de emporte-pièce ni rien. Et donc ما ترددوش تجربوه، ساهل، ما كيحتاجش شي مرشم صعيب ولا شي حاجه، غير غريبه كتكوروها وهذا. بصراحه ما كياخدش الوقت بزاف في التحضار ولا في الطياب. Donc voilà, n'hésitez pas de liker la vidéo, la partager avec vos amis et la famille. Comme ça, vous allez m'encourager à vous donner plus de recettes. Chaque jour, il y a une recette. دونك ما تنساوش توركوا على زر الاعجاب، تشجعوني باش نعطيكم المزيد كل نهار، المزيد من الوصفات السهله. À la prochaine, à bientôt, Inch'Allah.